यूनिट 3 रो चलेथिला बाकी आज पढ़िबा सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन। तो एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन। सोशल मोबिलिटी माने आमे जेमती जानिचे कि माइग्रेशन रो अर्थ गोटे जगह आ गोटे जगह को स्विच करबा बा गोटे जाजाबर जीवन यापन जोटा आमे प्रायतः आगुरु तमे जो माने कोन कहबी हमरो सोशल साइंस रे पढ़िथिबा कि हमरो जाजाबर जीवन यापन केमिति का होउथिला बुझि पाला ना नहीं। तो सेटा अनदर पार्ट माने सेही टाइप रो मु तुमको जस्ट टिके कहूची जोटा कि सोशल मोबिलिटी माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जिबा किंतु को फॉर्मेट रे सेटा इठी चेंज अछि। तो एडी देखो सोशल मोबिलिटी बेसिकली तमरो टू टाइप्स रो ए जो मझिरे जोटा लेखा आइची लेटरल मोबिलिटी तमर एटा लेखिबा नाही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बस ए दुईटा ही लेखिबो हॉरिजॉन्टल आ गोटे होची वर्टिकल। तो जेते बड़े गोटे इंडिविजुअल बा गोटे पर्सन रो गोटे जगह रो आ गोटे जगह को ट्रांसफर हुए प्रोफेशनली कथा इटी डिस्कशन करा जाउछ। जेमती एग्जांपल मु एबे राउरकेला रे जॉब करूची तो मु भुवनेश्वर को ट्रांसफर हे गला मोर। तो एटी कोन प्लेस चेंज हैला एई जो केवल प्लेस टा चेंज हेबा को हमें कहिबा हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी रो अर्थ होची गोटे जगह रो आ गोटे जगह को स्विच करबा जिबा ठीक अछि। रीजन किछि भी थाई पारे प्रोफेशनली बा जॉब तमरो जो जॉब कथा तो कहली प्रोफेशनली एथे इंक्लूड हैला बा तमरो फूड की वाटर एंड वेदर कथा भी हे गला कि किछि भी हमरो क्लाइमेट कथा कंडीशन आसी गला किछि भी गोटे रीजन पाई जेतला हमें आ गोटे जगह को स्विच करूचे जाऊचे ट्रांसफर होचे तो सेटा होचे फास्ट मोबिलिटी। देन एठी कोन ना स्पेशली तमर जते बळे प्रोफेशन लाइफ रे चेंजेस हुए केवल प्लेस रे चेंज ट्रांसफर हे गला बाकी एठी जदी मु नॉर्मल जणे बैंक रो माने मु जदी गोटे क्लर्क अछि तो मु एबे जेमती नॉर्मली अछि एई जो राउरकेला पोजीशन रे राउरकेला रो ब्रांच रे मु गोटे अछि कोन क्लर्क। तो एबे जेतर भुवनेश्वर को चेंज करले तो केवल प्लेस चेंज हैला सेठी मोर पोजीशन बढ़िला नै मु पर एक मैनेजर हे गलेनी कि माउरी माने तळो को खसी गलेनी पोजीशन रे किछि भी हैलानी कि ना मोर सैलरी चेंजेस हैला किछि भी हैला नाही केवल गोटे जगह रु आ गोटे जगह को मोर स्विच हैला प्लेस रो चेंजेस हेबा को हमें कहबा हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट आ गोटे होजे कोन ना वर्टिकल। वर्टिकल माने कोन इति सब जिंस चेंज हबो प्लेस तो चेंज हैला ही राउरकेला रो मु भुवनेश्वर स्विच करली ट्रांसफर हे गला मोर देन ता से तो मोर पोजीशन भी चेंज हैला बुझि पाला कथाटा पोजीशन टा कोन ना हायर क्लास को गला माने कि अधिक को गला बुझि पालो पोजीशन हायर रे गला देन असला सैलरी भी बढ़िबो ऑब्वियसली इट माने कर मु 30 के पाउथिली सेठी 60 के पाइबी तो इटा असला पोजीशन बढ़िया माने तो सैलरी बढ़िबो ना। तो इटा हला तमरो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी देन सेइटा भी तमर टू टाइप रो डिसेंडिंग असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी आमे ताको कहूचे डिसेंडिंग आर्टिकल सॉरी वर्टिकल मोबिलिटी आ गोटे होचे असेंडिंग। तो एइके कोन हला तार मानेटा कोन डिसेंडिंग देखो आ असेंडिंग डिसेंडिंग माने होचे कोन डाउनवर्ड्स माने आउरी तळो को खसी जिबा जेमति एग्जांपल मु गोटे क्लर्क थिली तो मु एबे गोटे पीएन पोजीशन को आसी गली बा नॉर्मल एमति जो माने हेल्पर करनते से माने सेही पोजीशन को आसी गले ताले मु ऑब्वियसली ना जो 30 के पाउथिली तो मोर कमी जे कि 10,000 15,000 मु पाइबे निहाती भाबरे। तो एटा हला कोन तम डिसेंडिंग डाउनवर्ड हे गला पोजीशन रु आउरी तळो को आसीलो जोठी भी तमे थिला देन असला कोन असेंडिंग कथाटा जोटा कि तमर अपवर्ड रे चला माने कि आउरी हायर पोजीशन को गला ठीक अछि जेते बडा हे गला तमर मैनेजर पोस्ट कथा मु कहिते तो ये सैलरी भी बढ़िला प्लेस भी चेंज हैला सब जिंस इंक्लूडेड एमते नै कि हम हॉरिजॉन्टल रे तमरो प्लेस चेंज हैला ताको हमें छाड़ दबा बाकी तक तमरो पोजीशन और सैलरी कथा को इंक्लूड करबा वर्टिकल रे समिति का नुह। तो बेसिकली एई दुईटा टाइप होची सोशल मोबिलिटी रो। तो स्टार्टिंग रो तमे एई जिंस लिखिबो कोन ना सोशल मोबिलिटी निहाती भाबरे सोसाइटी रे हुए एंड सोसाइटी रे ह्यूमन बीइंग्स रुहंती सो सेही ह्यूमन बीइंग्स को प्रोग्रेस पई पोजीशन आपको को बढ़िबा पई तमरो सोशल मोबिलिटी हुए माने आपको ही सोशल मोबिलिटी कहबा हम देखो जेमति लिखाई छी कोन ना मूवमेंट फ्रॉम वन ऑक्युपेशन टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन टू ए कंट्री टू अनदर रीजन ए काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी गोटे जगह आ गोटे जगह को गली बा तमरो ऑक्युपेशन पई गली एनी काइंड ऑफ रीजन पई जदी मो गोटे जगह आ गोटे जगह को स्विच करली देन आमे सेटा मोबिलिटी बोली कहूचे सोशल मोबिलिटी बोली कहूचे किंतु बेसिकली हमर एटा ऑक्युपेशन कथाटा आसे
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ସୁଇଚ କରିବ। ଏବେ ତମେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମତେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇଠି ଯିବି? मेजर इश्यूज जदि मोर हम ताले मु जीवी तो जोटा गोटे इंडिविजुअल लाइफ रो ऑब्वियसली तमर जेते पंदा जॉब करी ना ताल तमे पढ़ा पढ़ी पई तमे गोटे जगह आउटे जगह को जाओ एंड जदि आफ्टर दैट जॉब पई तमे स्विच कर बेसिकली तो दीटा जिंस ना। बाकी तो हमें वेदर हे गला भी किछि भी सोसाइटी रो सराउंडिंग रो सिचुएशन सब जगह रे किछि ना किछि इश्यूज हुए, बट सेटा हमें एडजस्ट करके रहूचे कि तो मेजर होचे ए दीटा जिंस। The social mobility takes place when there is a change in the status, occupation, position, and a place of habitation of the members of the society. एमती migration of people from rural to urban area. ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆସିଲେ ଲୋକ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯଦି ଆସିଲେ ତ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅକୁପେସନ ଫ୍ରମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଟୁ ମଡର୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ କୁ ଆମେ ଏଠି କହିବା। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମୋବିଲିଟି ଏମିତି ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର Yeah. एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट आसिला तमरो एजुकेशन एज ए फैसिलिटेटर फॉर ए सोशल चेंज हैला बा एजुकेशन एंड सोशल चेंज होइति कहिची एटा भी ठीक अछि, सही सिमिलर ही एटा भी गोटे इंपोर्टेंट 5 मार्किया क्वेश्चन। तो एठी एजुकेशन द्वारा तमरो कोन सोसाइटी रो चेंज होची एटा गोटे माने निहाती गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तमे एटा को इग्नोर करि ही पारिबन टोटली, बुझि पला ना नै? 5 मार्किया हिसाब रे कथा कहूची सब गुडा को इंपोर्टेंट सेति पई तो एतिकी जिंसडा हमर जाउची माने आज हमें 7th नंबर क्लास रे कंटिन्यू करूचे न तो जल्दी 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 सरी जाय थांता। मु सेते पई जोटा एग्जाम ओरिएंटेड जोटा मिनिमम जानिया कथा सेटा निहाती भाबरे मु कहिबी, से जेतेरा क्लास लागू जेते भी टाइम लागू जा होची हो, बुझि परछ ना नै? न हले एटा 80 मार्क्स रो पेपर तो बहुत ही हैरान हे जिवो। सब गुडा को बहुत 5 मार्किया प्रबल अछि एथरे। 15 मार्किया आई थिंक बोले 4टा खंड सिलेक्शन अछि, किंतु यार माने बहुत ही अछि 5 मार्किया। कोटा को स्किप करिवो तमे, सब तो पढिबो ना, कोटा पढिबो न पढिबो तमे केम जानिबो? तो एजुकेशन इज ए वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर बा रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। हमें जानी चाहिए ऑब्वियसली एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस। वीपन, द ओनली वन वीपन, ओनली वन स्किल बा टेक्निक जहाँ भी हमें कहले भूल हबनी जहाँ द्वारा हमें सोसाइटी रो चेंज करि परिबा। दैट मीन कि कोन ना जदि नेगेटिव किछि अछि बा जदि किछि प्रॉब्लम्स अछि देन हमें ताकू आगो को चेंज करि परिबा। मो कथा बुझि पालो कोन कहली? माने कि जेमती किछिटा स्टेरियोटाइप हैला, इलीगल वर्क्स होची बा किछि बेड वर्क्स माने सोसाइटी रो किछि खराब परिवेश हे बा खराब काम होची जोडा पई कि समस्त हैम्पर होउचंती इनडायरेक्टली बा डायरेक्टली। ताकू जदि हमें चेंज करूचे पॉजिटिव आड़ को जाउचे तो नेगेटिव रो पॉजिटिव को गला, तो ताहले हम कोन कहूचे सोसाइटी रो एटा चेंज हैला बा इंप्रूवमेंट हैला, ग्रोथ हैला एवरी इंडिविजुअल रो। तो प्रत्येक इंडिविजुअल जेतेबेले ग्रोथ हबो सेतेबेले तमर सोसाइटी रो ग्रोथ ही परिबो। तो यार ग्रोथ पई केवल गोटे जिंस हेल्प करे जोटा कि होचे एजुकेशन। किछि भी तमे जॉब करो कि जॉब न भी करो कि गोटे भलो मनुष्यटे हेबा पई सोसाइटी को भलो बनेबा पई निजे भी गोटे भलो जागा रे जॉब करिया पई कि आइडेंटिफिकेशन पई एवरी काइंड ऑफ एरिया रे एजुकेशन तुमको हेल्प करे। जो माने भी पाठ पढु नांती कहउचंती कि हमें भलो मनुष्य हबा, ओके नो डाउट, बट आज न काली तुमको हेल्प दरकार हबो। तमे कोइ गोटे एप्लीकेशन लिखि परिबोनी, ସମସ୍ତଙ୍କ କାହିଁକି ହେଲ୍ପ ମାଗିବ। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଜବ ରେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କରିପାରିବନି, ବିକଜ ଏଜୁକେସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ନା। ତମକୁ सोसाइटी ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ହେଉଛେ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆସୁଛି, ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଗରୁ ନ ପଢୁଥିଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଚଳୁଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଲିଟରେସି କଥା କହିବା ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଏବେ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥାଟା। ଖାଲି ଯେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ହିଁ କି सोसाइटीର ଚେଞ୍ଜ ରେ ଏଜୁକେସନ ବହୁତ ହି ବଡ ଭୂମିକାଟା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖ ଆମର ମୋଟିଫିକେସନ ଅଫ ବିହେଭିयर ଏମଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ସ, education prepare the people and social change, so there is a strong relationship between social change and education. The relationship between education and social change can be discussed in the 3 way रे, जोटा कि आसला तमरो necessary condition for social change एटा दरकार, education as a necessary condition for social change, and एटा गोटे instrument social change पई, and कोन education as an effect of social change एटा निहाते भाबरे effect पकाए social change रे। obviously तीनटा कर मीनिंग तमे इथरे कोन करिवो ना सोशल चेंज एंड एजुकेशन रे लिखा हिची सीधा कॉमन पॉइंट्स बनेइबो पाखा पाखी 10 रु 15 टा खंडे,
ताकू लिखि लिखि चलिबो सरला कथा एठी किछि डायग्राम दरकार नै किछि एठी पैराग्राफ करिकी लिखिबा दरकार नै सीधा 15टा खंडे पॉइंट्स बनैबो लिखि लिखि चलिबो बैक टू बैक लिखि पारिबो एजुकेशन द्वारा कोन फास्ट होची हमरो इंडिविजुअल ग्रोथ होची एंड इंडिविजुअल ग्रोथ जति हैला त अल्टीमेटली सोसाइटी रो ग्रोथ होबो बिकॉज़ ग्रुप ऑफ पीपल आमे रहूचे एवरी काइंड ऑफ एरिया रे आमे एजुकेशन रो हेल्प नै कि चेंज करि परिबा जेमति कि एग्जांपल्स तमे दबो निजरो माने फाइनेंशियली स्ट्रांग पई एंड गोटे गुड ह्यूमन बीइंग हेबा पई एंड ऑल काइंड ऑफ कांसेप्ट रो नॉलेजेबल पर्सन हेबा पई माने सब जिंस जानिबा पई हमें एजुकेशन दा दरकार सरला एमति कोइ कि तमर तीनटा खंडे पॉइंट तो हे गेला तीनटा चारटा नेक्स्ट पुणी कोन लिखिबो आगुरु तमर सिचुएशन केमितिका थिला तो सेही टाइम रे सोसाइटी केमितिका थिला बिकॉज़ एजुकेशन को इंपोर्टेंट दिया होनथिला आ जदि भी जति की भी दिया होतला से अनुसार केति की इंप्रूवमेंट होतला गोटे एग्जांपल देके लिखि देबो आफ्टर दैट मॉडर्नाइजेशन हैला स्टेरियोटाइप हैला तमर चेंज हैला ठीक अछि कंजर्वेटिव माइंड को हमें चेंज करले तो ए सब जिंस रे निहाते पर एजुकेशन हेल्प करि छै हमको आज भी करू छै आगु को भी करिवो नेक्स्ट पॉइंट को लिखिबो एजुकेशन पाई हमर ऑब्वियसली समस्त जतबे एजुकेटेड हेबे ताले नियते पर स्कूल कॉलेज तांकर एई प्रोसीजर रहिबो यूनिवर्सिटी हाई स्टडीज पर्यंत करिवे तो गोटे छुआ पाई केवल प्राइमरी एजुकेशन इंपोर्टेंट नुह नॉट ओनली प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा एंड ऑफ द लाइफ से पढ़ी पढ़ी चलिबो सो दैट कि से एवरी काइंड ऑफ कांसेप्ट को माने सिखि परिबो एंड तार कोठ ना कोठी इंप्रूवमेंट करि परिबो से पई तो कहा गला सोशल मोबिलिटी परिबो तमर गोटे जॉब रे आगु को बढ़िबो प्रोफेशन एता माने कोन पाठ साठ पढ़थिले तो पोजीशन टा बढ़िबो न तो सेठी रहि जिवो जोठी अच्छा हैला तो एई जिंसटा होचे कथा आजिका दुनिया होचे बहुत कंपटीशन माइंड सो ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन जदि एटा डिमांड करूचे देन हमको भी तास्त कंपटीशन रे आगु को बढ़िया को पड़िबो एंड हमरो लिखि परिबो एग्जांपल देखि तमरो लोक मानकर मेंटालिटी हमें चेंज करि परिबा बिहेवियर चेंजेस आसीबो तापरे आउरी लिखिबो कोन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी एजुकेशन द्वारा पढ़े कोठ ना कोठी तमरो एक्स्ट्रा करिकुलर जतिक भी एक्टिविटीज हैला सेटा तमरो स्कूल कॉलेज रो इंप्रूवमेंट होउची ता सते तमरो आफ्टर लाइफ भी तमे निज पैशन को इंक्रीज करी के तमे सेटू मोनेटाइज भी आनी परुचो सेटा भी तो गोटे पार्ट हे गला जोथि के एजुकेशन तुमको हेल्प करूची निहाती भाबरे आउरी प्यूरिफाई बनेबा निजरो क्रिएटिविटी को निजरो स्किल को आहुरी बेटर बनेबा एजुकेशन हेल्प करूची सो एजुकेशन पाई तो मनी दरकार हुए निहाती भाबरे एंड आफ्टर एजुकेशन भी हमको मनी दरकार हुए जोटा पे हमें गोटे स्टेबिलिटी आनी परिबा हम लाइफ रे हम फैमिली रे हम सोसाइटी रे तेबे जाय कि हमें सोसाइटी रे हेल्प करि परिबा किछि भी टाइप रो कंट्रीब्यूशन करि परिबा अरे पैसाटा तो थिले तमे निहाती भाबरे फूड दबो कि क्लब दबो कि शेल्टर दबो कि जहा बिन्स दबो बुझी पाला कथाटा कोन कहलु मो समस्त बुझी पालो ना कोन कहउछ हां तापर देख इतला खाइची तो इसमें एजुकेशन को हमें समस्ते तो इफर्ट करि परिबेनी ऑब्वियसली माने जो कोन कहबी जो एजुकेशन प्रॉपर प्रोसीजर माने जेमति कि गोटे भलो एजुकेटेड एजुकेशन दबा गोटे पिला को सेते पई कोन ना हमर एटा फंडामेंटल राइट्स भी हैला एजुकेशन फॉर ऑल एंड 6 रु 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी हैला तापर सहित तो ता सहित तुमको मिड डे मील दिया जिवो तमरा आसी गला फ्री स्कॉलरशिप दिया जिवो देन आसला तमरा एडमिशन भी फ्री होउची यूनिफॉर्म भी दिया गला तो सब जिंस तुमको प्रोवाइड करा गला सो दैट गोटे मिनिमम लेवल पर्यंत पिलाटा पाठ पढ़ी पारिबो एति जिंस क्लियर हला नेक्स्ट होची तमर एजुकेशन आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज सेम ही कथाटा पूरा सेम खाली रिपीटेड करके लिखा हिची तमा निजे पढ़िबो सेम जिंस लेखा कइटी तमर जो स्टेरियोटाइप सुपरस्टिशन सब दूर करा जिवो सेउडा को सब मु जहा जहा कहली सब अछि हला हाँ आ गोटे कथा भी होची कोन ना एजुकेशन पाई तमरो जते बळे मॉडर्नाइजेशन जो होची तो अर्बन एरिया गुडा को डेवलपमेंट निहाती भाबरे होची सब जगह डेवलपमेंट होची तो अर्बन एरिया रे हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन होची तो सेति पई कोन ना बहुत जण तमरो जॉब करि पारुचंती ता द्वारा हमरो ऑब्वियसली नेशन रो अल्टीमेटली डेवलप होची ठीक अछि डिस्ट्रिक्ट रो होची स्टेट होची देन नेशन रही पारुची तै जिंसटा भी तमे लिखिबा एटा गोटे आ गोटे पॉइंट बस एति की कथा आउ किछि एते इंपोर्टेंट नाही देन असला एटा हां
आ गोटे अछि तमरो देखो सोशल नेटवर्किंग इट्स इम्प्लिकेशंस ऑन सोशल फ्यूजन एंड तमर एजुकेशन ओके नेटवर्क साइट ता तमर कोन बा नेटवर्क कोन हेल्प करूची तमरो एजुकेशन और सोशल चेंज रे social networking the social network are popular platforms for interaction communication and collaboration between friends এটা তো নিহতি ভাবে আমি জানিছে গোটে আজকাল এটা নেটওয়ার্ক যদি নাহি না সেইটি তুমি কম্ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବନି ନା କଲ୍ ରେ ନା ମେସେଜ ରେ ନା ତମର ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ ଭଏସ କଲ୍ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ସୋ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ social networking ବା ଆମେ କହୁଛୁ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ social networking ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆପ୍ସ ଅଛି ତମର ହେଇଗଲା ଫେସବୁକ୍ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଟା କମନ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ତ ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତ ଇନଷ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଚାଲିଛି ହେଲା ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଆମେ ଯେମିତି ବହୁତ ଆଗରୁ ସବୁ ଆମର ସ୍କୁଲିଂ କଲେଜ ର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନେ ତ ସେଇଠି କଣ ନା ତମେ ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇ ପାରୁଛ କି ଫଲୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛ ତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରି ହିଁ ପାରୁଛ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସରି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ ହେଇପାରୁଛେ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବି ଆମେ ଅନନ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ବନଉଛେ ଦେନ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତା ଛଡା ତମର ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ତମେ କରୁଛ ତ ତା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟର ଟାଇପ ର ବନେଇଲେ ତାକୁ ତମେ ସେୟାର କରିପାରୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ତା ଦ୍ୱାରା ତମର ପ୍ରଫେସନାଲି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ତମର ପୁରାପୁରି ବାୟୋଡାଟା ତମେ ଦେଇପାରୁଛ କି ତମେ କେମିତିକା ମାନେ ତମକୁ ଜଣେ ଜାଣିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇବା ଆଗରୁ ଅନନ୍ ଟୁ ଯିଏ ଅନୋନ୍ ଅଛି ତ ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛ ତମେ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି କଣ କରୁଛ ତମ ଏଜୁକେସନ କଣ ତ ତମର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫଟୋଜ ବଗେରା ତମେ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁଛ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ କି ଯାହା ବି ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ଗୁଡାକ କରିପାରୁଛେ ଏଟା ସବୁ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହିଁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର କରିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଲି ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛେ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି କାମ କରିପାରୁଛେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛେ ତ ସେୟା ହିଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି କି କିଛି ଦିନ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ଗେପ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଟୁଗେଦରନେସ୍ ଆମର ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅନନ୍ ଟୁ ଆମେ ନୋନ୍ ବି କରୁଛେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବ ସେଟା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇଦବ କି ନେଟୱାର୍କ ର ମିନିଂ ଟା କଣ ମାନେ ସେଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ନଥିଲା ହିଁ ସେମିତିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ କି ସେଟା ଇନଭେଣ୍ଟ ବି ହେଇନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ସବୁ ଡେଭଲପ ହଉଛି କେତେ ସାରା ଆପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲା ତମର ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲା କେତେ ସବୁ ଲୋକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ 500 million ୟୁଜର ତମେ 200 million ୟୁଜର ଟ୍ୱିଟର ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସଏମଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ବି ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛେ ଠିକ ଅଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା କୋଟେସନ ତ ନୁହଁ ମାନେ କି ଗୋଟେ ସଲିଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲାଇନରେ ସରିବ ତ ତା ଭିତରେ ତମେ ବହୁତ କିଛି ଡିପ୍ ମିନିଂ ଥିବ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ତମେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇକି ତମେ ଅବଭିୟସଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛ ଯୋଉଟା କି ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଯେମିତି କି ହେଲ୍ଥ ରହିଗଲା କି ଏଜୁକେସନ ହେଇଗଲା ବା ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଗଲା ମାନେ ଫେସବୁକ୍ କଥା ତ କହିଲି ଆମେ ଏଠି ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ଦଉଛେ ଫଟୋଜ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁଛେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲି ବି ଆମେ ଏଠି ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ବି ଗ୍ରୋଥ କରିପାରୁଛେ ତ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ତମର ଫେସବୁକ୍ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଲା ନିଜର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଖୋଲି ପାରୁଛେ ବା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଶିଖିନେ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଇଂଲିଶ ର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲା ବା କୁକିଂ ହେଇଗଲା ବା ତମର ଏନି କାଇଣ୍ଡ ମେହେନ୍ଦୀ ଡିଜାଇନ ହଉ ତମର ଯେତିକି ବି ପାର୍ଲର ୱାର୍କ ହେଇଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ଦେଖିକି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ନିଜର ବି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରୁଛି ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଅନନ୍ ଟୁ ନୋନ୍ ହେଇପାରୁଛେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏରିଆରେ ଏଣ୍ଡ ମେନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏରିଆରେ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ନୁହଁ କି ପାଠ ପଢାରେ ତମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢୁନ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ମାନେ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଜାଣିଛ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜିକା ଡେଟରେ ନ ଖାଇକି ନ ପିଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ମାନେ କି ନେଟୱାର୍କିଂ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ରାଇଟ୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ବିନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ କଥା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ଯଦି ସୋସାଇଟି ସରି ସୋସାଇଟି କଥା କହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରି ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନେଟୱାର୍କିଂ ର ତ ମାନେ ତମେ ଜାଣିନ ହିଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତମର କଣ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ତମେ ସେଟା ଲେଖିଲ
ତ ସେଇଟା ଦେଖିବ କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ କଣ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ବା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ନିଜର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ନିଜର ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ନିଜର ଗୋଟେ ନୋନ୍ ପର୍ସନ ଆସିଲା, ନିଜର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ଆମେ ବନିଲେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା, ଗ୍ରୋଥ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ନଲେଜ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ବତେଇବା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ର। ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ରେ ଆମେ ପୁରା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଓଲା ୟୁବର କଥା ଆଗରୁ କଣ ଏମିତି ଥିଲା? ନଥିଲା। ଗୁଗଲ ମିଟ ଜୁମ ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ତମର ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋ ମନି ସାଇଟ୍, ସେଥିରେ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରୁଛ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଯଦି ତମ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ସୋସାଇଟିର ବି ଗ୍ରୋଥ କରିପାରୁଛେ, ବିକଜ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବିଜନେସ ହେଇଗଲା କି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନିଜର କରୁଛେ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ୟୁଜ କରିବ, ସରି ମିସ ୟୁଜ କରିବ, ଯେତିକି ଦରକାର ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ତମର ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ରେ ଆସିଛ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିଛ କି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତମେ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା କଥା। ନିଜର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର କି ନିଜର ମାନେ ଆମେ କହିବା ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଲିଗାଲି ଇଲିଗାଲି କଣ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ହେଲେ କେମିତିକା ମିସ ୟୁଜ ହୁଏ ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ବହୁତ ହି ଡିପ୍ ମିନିଂ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ବା ଲିଗାଲି ହେଲ୍ପ ମାନେ ନବା ସେଇ ୱେରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଲିଗାଲି ନେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ୟୁଜ କଲେ, ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ କେସ୍ ରୁ ବି ପଛାଏନି। ତମେ ଜାଣିଛ ହିଁ କଣ କଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିପାରିବ। କ୍ରାଇମ ବି ହଉଛି, ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ତମର ରେପ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ତମର ନେକେଡ ଫୋଟୋ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓସ୍ କି ତମର ସବୁ ଚାଟ୍ସ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମର ଯଦି ସେମିତିକା ଲୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରିବା କଥା। ମାନେ କି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ, ଫୋନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ସରି ଆଲାଉ କରିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ସୁଟିଂ କି ଫଟୋ ଉଠେଇବା କି ଛାଡିବା କି ଯାହାବି ତମେ ଭାବୁଛ ତମ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଛ, ବଟ୍ ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେୟାର ହବ ହିଁ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କର କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା। ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଆଡିକ୍ଟେଡ ତ ଆମେ କେତେ ଦୂର ହଉଛେ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖିବୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପିଲାଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ଖାଉଛି। ଆମର ତ ନଥିଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇକି ମୋର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିଲା, ସେ ପୁଣି ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ କରିବି କଣ କେମିତି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ନମ୍ବର ଟାଇପ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବା ବୋଧେ ମୁଁ 6-7 ମାସ ପରେ ହେଇକି ଶିଖିଲି। ତ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ କଣ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ, ତ ମତେ ସେଗୁଡାକ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଅଛି ଆଇଡି, ବଟ୍ ମାନେ ୟୁଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବା ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବାରେ ଜଣା ନାହିଁ। 100 ରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମତେ କେତିକି ଜଣା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35-40% ମତେ ଜଣା ଅଛି। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଯାହା ଖାଲି ସେ କେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ବୋରିଂ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଦେଖିଦିଅ, ସରିଗଲା। ନା ସେଇଠି କିଛି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବାର ଅଛି, ନା ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବାର ଅଛି, ନା ତାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ପୁଣି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସବୁ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ତାର ନଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି କରାଯାଏ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କଥା, ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଜମାନାର ଲୋକ, ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛେ ବାସ୍। ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ 24x7। ତ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନଥିବ ଲାଇଫରେ, କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହିଁ ଥାଏ। ତା ଦେହରେ ତ ସମୟ ମିଳେନି ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟୋରିଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ଆଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିପାର ସମସ୍ତେ କଣ କୁହାଗଲା? ପୁରା ପୁରି ତମର ୟୁନିଟ୍ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି କାହାର? ନାହିଁ ଡାଉଟ? ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ? No, 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 ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4। ତ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ତମର? ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ହଁ ଏଜୁକେସନ ହେଲା। ତ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ରେ ଏଇଟା ତମ ଚାରିଟା ଅଛି, 4.1, 2, 3, 4। କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ଆଉ 2। ତ ଡେମୋକ୍ରେସିର ମାନେ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ତମର ଏଇଟା ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଡେମୋସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ପିପୁଲ, ଏଣ୍ଡ କ୍ରାଟୋସ ମାନେ ହଉଛି ରୁଲ ବା ପାୱାର। ସୋ ଡେମୋକ୍ରେସି ମିନ୍ସ ରୁଲ୍ସ ବାय ଦ ପିପୁଲ। ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ଜାଣିନ? ତ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କଣ କହିଥିଲେ ରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ନା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କିଛି କୋଟେସନ ମନେ ରହୁ କି ନ ମନ ରହୁ, ଡାଇଲଗ ମନେ ରହୁ କି ନ ରହୁ, by the ଏଇଟା people for the people of the people।
ऑफ द पीपल तो एटा निहाती भाबरे मने अछि ही हमर तो सेई जिनस आसीगला तमरो कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत इंपोर्टेंट तमरो डेमोक्रेसी भी बहुत इंपोर्टेंट अच्छा आमे जानी जे गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होचे हमर भारत सो निहाती भाबरे हमर समस्तनको डेमोक्रेसी समस्तनको नेशन रो अलगा थाए कार रिटर्न न थाए कार फ्लेक्सिबल थाए कार फ्लेक्सिबल न थाए तमे जानी छ नमनीय अनमनीय सॉरी नमनीय तार ऑपोजिट कोन थिला अनमनीय जेटा कि तमरो संविधान राइट तो सेमती कथा आसीगला तमरो कॉन्स्टिट्यूशन तापुर आसुची तमर प्रिएम्बल कथा आसीगला देन तमरो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड तमर प्रोसीजर जेटा कि अपर हाउस लोअर हाउस कथा तमे जानो छ तेउडा को सब बहुत किछि माने स्टार्ट रू गोटे जिंस नै कि डीपली मीनिंग तार अछि बहुत किछि एरिया तो तम भाबो जे डेमोक्रेसी न थांता हैला कोन थांता कोन करथांते आमे देखो फोर बेसिक एलिमेंट्स जोड़े political system for choosing and replacing the government through free and fair election डेमोक्रेसी नथा तो इलेक्शन ही हंतानी फास्ट कथा तमे जो एमएलए बने दोछ नेता बने दोछ सरकार बने दोछ केमती करथांत मन इच्छा एक छत्रवाद तो हमर नाही ना एक छत्रवाद थोड़ी हमर नेशन रे अछि तो सेटा हले केते भी तमे टेंशन माने केते सेटा माने विपद जिंस रे तमे जानि छ राइट सब रूल जण ही आसी जीवो जण खातर पावर आसी जीवो डायरेक्टली तमे चूज करूछ ना इनडायरेक्टली वोट सिस्टम करूछ तमे जानि छ एमएलए माने केमती चूज हुवंती देन तमे डायरेक्ट इलेक्शंस केमती हुए इनडायरेक्ट इलेक्शंस केमती कोन हुए तो तमे जानि छ वोट दउछ तो अच्छा फ्री एंड फेयर माने ऑब्वियसली तमरे जेउ वर्ष रे जति की गैप रेबा कथा तमे सेटा करूछ मोर बे थरे भूल हे गेला मु देई देली बीजेडी को मते चेंज करबे छ पुनी बीजेपी को देबार अछि तो मु जाई चेंज कर देबी की सेमिति कानु ऑब्वियसली जने थरे ही देई पारिबो सरला आमे जानि छै केते वर्ष रे थरे हुए तो मन इच्छा आमे सब वर्ष दिथर तीन थर कर देबी ना सब वर्ष कर देबी सेमिति कानु एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार निहाती भाबरे माने दिमाग थिबा कथा बुद्धि एक्टिव पार्टिसिपेशन माने कि तमे नाइ कि जे सोई कि ना देतबो कि उठी कि देतबो कथाटा हला सो 18 इयर्स पर आमे दउचे त माने त किछि त गोटे नॉलेज आसीथिबो देश विषय रे सोसाइटी विषय रे देखुथिबो जानुथिबो एवरी इंडिविजुअलिटी विषय रे त मन आसीथिबो किछि ना किछि नॉलेज एडोलसेंस सेटा चाले लेटर एडोलसेंस चली थाए सो सेथि पई गोटे रखा जाय छै तम 18 इयर्स कथा तो समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे छुट्टी दिन रे आमे कोन कहउचे ना हमरा आज वोट दिया आमे छुट्टी अछि तो सेटा वोट दोना दे लोक खाइ पी के एन्जॉय करचन गोटे दिन छुट्टी मिली छि बोली बट जोटा ड्यूटी आमे गोटे गुड सिटीजन हिसाब रे आमे गोटे माने निहाती भाबरे एटा वोट देबा कथा जहा को दउच दुआ सेटा तमरो पर्सपेक्टिव अनुसार तम अकॉर्डिंगली किछि मैनिपुलेट हवा दरकार नै किछि भी का कथा रे आसीबा दरकार नै निजर बुद्धि अछि तो निज बुद्धि रे दियो सरला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ऑफ sorry rights of all citizens a rule of law in which the law and procedures apply equally to all citizens तो आमे जानी छे समस्ते गोटे सॉरी किछिटा रूल्स रेगुलेशन आमे बंधा बुझी पारुछ ना जेमते आमे कहउछ जेमती घरे आमे समस्ते प्राय तो डिस्कशन करूथिबा मु एमती करि थांती बट किछिटा जिंस पई ना मो हाथ गोड़ बंधा अछि बोली मु किछि कहि पारुनी रिएक्शन देखे पारुनी एक्शन देखे पारुनी ए सब जिंस आमे कहूथिबा ठीक अछि तो सेम जिंस आसिला तमे मन इच्छा जहा चाहिबो सेटा कर देई परिबोनी सेटा पछे लीगली भी हेइथाउ बट कर देई परिबोनी कमे सोसाइटी रे बहुत किछि जिंस इलीगल होउची बहुत नाइंसाफी होउची जस्टिस होउनी बट फिर भी तमे चाहिले चेंज कर दोछ कि नाही प्रोसीजर रे जाउछ रूल्स रेगुलेशन रे जाउछ तो मते लागे गोटे अल्टीमेट जिंस होउची पेशेंस एइथिरे बेसी रक्षा को पड़े जे तम सहित इनजस्टिस होइची कि जहा भी जिंस सांके सांग क्विकली तुमको जस्टिस मिलिबोनी पेशेंस एइठी पीक मोमेंट थाए आमे कहउछ ना आमे सिविल सर्वेंट आमे करूचे माने ट्राई करूचे तो मु अछि 7 थर देरानी 10 थर देरानी 20 थर देरानी अरे जा सहित इनजस्टिस हेइची जस्टिस पाइनी से पर्यंत तार केबे कंडीशन ता देखो तार केबे माने सिचुएशन ता देखो मरी भी जाउछन लोक पाउनांती ता अगर ए सब जिंस किछि भी मते माने लागे ही नाही कि ए सब किछि फरक पड़े बोली चेष्टा करूछ हेले हेले नहले नाही ठीक अछि तो न हेले तमर तो जीवन रे तमे मरी जीवो सेमिते वाला सिचुएशन नाही ना किंतु एठी तुमको गोटे लोकडा को मारी दिया जाईची तार किछि भूल ही नाही एग्जांपल देखि गोटे कथा कहूछि बा जण को रेप कराइछि जण को मर्डर कराइछि तो सेही जगह रे से पाउनी जस्टिस ता माने कोटा बेसी इंपोर्टेंट तमे ही जानिबा कथा तो पेशेंस रखिबो केते लेवल रखिबो बुझि बाजो ना नहीं तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल डेमोक्रेसी इंक्लूड ओपन डिस्कशन डायरेक्ट वोटिंग तमर इट लिखा हिच तमर एटा पढि देखि लिखि दबो ही हैला हां आ गोटे कथा देयर इज नो बायसनेस नो डिस्क्रिमिनेशन
ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ସୋ ଦେଖ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଜୁକେशन ଅନୁସାରେ ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛେ। ଆମେ ଏମିତି କେବେ ବି କହୁନେ କି ଏଇ ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି, ଏଇ ଜାତିର ଅଛି, ଏଇ କାଷ୍ଟର ଅଛି, କି ଏଇ ରିଲିଜନ ର ଅଛି, ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଏ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବନି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ। ଠିକ ଏତିକି ଜିନିଷ ବେସିକ ଗୋଟେ ବନେଇବ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା। এটা ଛାଡ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯୋଉ ବତେଇଲି ଡେମୋକ୍ରେସିର, ତା ଦେହରେ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ, ତ ତମେ ତାକୁ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ ଇନ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ଇନ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତ ପଢାରେ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି କଥାଟା କଣ ଆସୁଛି? Democracy offers immense freedom to the individuals. It is only education that help to interpret freedom on the term of responsibility. Thus, democracy and freedom are the two sides of the same coin. ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି ବୋଲିକା ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ରାଇଟ୍ସ ମିଳୁଛି, ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁଛି, ତମେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ତମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନହେଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରିବନି, ସେଟା ପାଇଁ ବି ତମକୁ ପଇସା ପଡିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କଣ ଆସିଲା? କ୍ଲିୟର ଥିଙ୍କିଂ ରହିବା କଥା, clearness of speech and writing, art of living with the community, sense of true patriotism, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର development of sense of world citizenship। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକଟେ ହେବା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଦେଶର କ୍ଷତି ହଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଜେ କରିବନି ନା, ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବି ତମେ ତାକୁ ମନା କରିବ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା କେବେ ବି ସେୟାର କରିବନି ବା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବନି ଓବିୟସଲି। ଦେନ୍ ତମେ କଣ ନା ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱିଥ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ରହୁଛେ ତ ସୋସାଇଟିର ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ୱେରେ। ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ କଣ, ମାନେ କି ଦେଖ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ଓକେ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏରିଆରେ ଇଜି, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଇଟ୍ସ ଏ ଟଫ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଏଟା ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ବଟ୍ ଫିର ବି ଆମେ ତା ସହିତ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇକି କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, କିଛିଟା ସ୍ପିଚ୍, ଡିବେଟ୍, ରିଆଲିଟି ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇକି ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଦରକାର ୟା ପାଇଁ କି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯଦି ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର କ୍ଲିୟରନେସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଥିଙ୍କିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲାଇଫରେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିଦେବି। ବହୁତ ଏମିତି କାଉନସିଲିଂ ଆମେ ମାନେ କରିଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି କାଉନସିଲିଂ ମାନେ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦରକାର ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଫେଜେସରେ ନେବି ବି ଆଗକୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲିଂ ନିଏ ଲୋକଙ୍କର, ତ ମାନେ ବହୁ ଜଣ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ, ମାନେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ହିଁ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉନି କି ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି। ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ ଡିସାଇଡ କରିବ ଲୋକଟା ତାକୁ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଜଣାଅ। ତ କାଉନସିଲିଂ ମୁଁ କରିବି କଣ ଯଦି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୋଲି ଲାଇଫରେ। ଆଫ୍ଟର ତ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ତ ଥରେ ଭୁଲ କରିବ, ଯେଥର ଭୁଲ କରିବ ନା, ଅଜାଣତରେ କି ଜାଣତରେ। ତମେ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଟର ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛ, ତମର ତ କାଫି ହଦ ତକ ଭଲ ହଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ସେ ତ ଭୁଲ ବି ଥରେ ଦିଥର କରିବ, ତାପରେ ସେ ଶିଖିଯିବ ନିଜେ, ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେ ଶିଖି ଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆସିଲା କଥା କଣ ନା, ଯାହା ବି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବା, ଥିଙ୍କିଂ ଟା କ୍ଲିୟର ରଖ। ୟେସ୍ ଓର ନୋ, ଲାଇଫରେ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ହଁ କର, ସେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଯେତିକି ତମେ କରିପାରିବ। ଯୋଉଟା କରିପାରିବନି, ଡାଉଟ ଅଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଓର ସଟ୍ ନଥାଏ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ତ ତାକୁ କାହାକୁ କୁହନି, ନିଜ ଭିତରେ ରଖ। ଡାଉଟ ଅଛି ତ ଡାଉଟ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ? ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି କଣ ହବ କାଲି ସକାଳେ। ତ ଯେତିକିରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ସେତିକିରେ ଦିଅ। ଏବେ 6ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ ଥିଲା, 5:55ରେ ମୁଁ ସିଓର ହେଲି, 5:55 କି 58 ପାଖାପାଖି, କି ମୁଁ ହଁ କ୍ଲାସଟା ଡନ୍ କରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ସେୟାର କରେ। କ୍ଲାସର 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ କ୍ଲାସଟା, କି 1 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ, ବା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ, ଅଧାରୁ ବି ବ୍ରେକ୍ ହେଇପାରେ। ସୋ ପ୍ରୋବାବଲି 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଥାଏ କି ହଁ ଆଜି କ୍ଲାସଟା ହବ, ଡନ୍, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ରେଡି। ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ଖାଲି ଯେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେଲେ କି ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେବା ଏତିକି ବେଳେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ସକାଳୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତମକୁ ବୁଝେଇଲି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ
क्लारिटी थिबा कथा तम लाइफ करिकुलम फॉर डेमोक्रेसी ये कौन फ्लेक्सिबल कथा आसला सब जिन फ्लेक्सिबल थिबो फ्लेक्सिबल माने जो डेमोक्रेसी कथा कह जाउछ हां आ तमर करिकुलम कथा कहउछ कोन पे बहुत किछि आर्टिकल्स रूल्स रेगुलेशन आमे अमेंडमेंट करूचे ना चेंज करूचे डिलीट करूचे किछटा ऐड करूचे तो लेखा थइछि रिटन हेइछि किंतु ता सहित भी हमर एटा चेंजेबल फ्लेक्सिबल बोली कह जाउछ फॉलो द मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट आमर तो मिनिमम हे जाउछि मैक्सिमम टा हम करूने सेटा होछि प्रॉब्लम तो मैक्सिमल इंडिविजुअल डेवलपमेंट आमे करिवा डाइवर्स इन नेचर एंड तम टीच डेमोक्रेसी एंड लाइव डेमोक्रेसी हां बेसिकली आमे बेसिक करी कि कहबी मु जो पेट्रोजियम कथा कहउथिले नेशन पई पॉजिटिवनेस और नेशन रो बेसिक रूल्स रेगुलेशन कोन गोटे जिनसटा छोट बड़ हमर पढ़ाउचे ना सोशल साइंस हमर गोटे पढ़ा जाउ छोट बड़ कोन कोन तम सब जिनस अछि हां तो सेटा सेते पई पढ़ा जाउची कि एते सारा भास्ट को आमे जति माने सडन गोटे क्लास रो स्टार्ट करि देबा ताले से बुझी पारिबनी तो एपे ताको छोट बड़ ही पढ़े पढ़े नेबा कथा तो सेते लागि होची कोन ए सब विषय नॉलेज हमर बहुत इंपोर्टेंट फ्रीडम एंड डिसिप्लिन भी रहिबो to inculcate the spirit of self-discipline, the children should be given opportunity for self government. Freedom और discipline सब जिन सब हम discipline दरकार पेशेंस दरकार गोटे प्रॉपर प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन आमे चेंज करि परिबा सोसाइटी को बा आमे किछि भी जिंस नुआ जिंस आनी परिबा हैला तो फ्रीडम निजर भी थिबा कथा जेमति कि पाठ पढिया पय तुमको फ्रीडम दिया जायछि सेमति जॉब करिया पय भी फ्रीडम दिया जायछि सेमति सब जिंस पय तमरो गोटे फ्रीडम थिबा कथा जोटा कि लीगल थिबो आ सोसाइटी एक्सेप्ट करूथिबो काହାର किछि असुविधा न होथिबो अल्टीमेटली तमर भी किछि असुविधा न होथिबो ताहाले ही जाई किना एति किन सब बुझी पारला कि